अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज जुमा का दिन है और जुमा का दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बरकत वाला, बहुत ही अजमत वाला दिन है। इस दिन की इतनी फजीलत है, अगर आप लोग जुमा के दिन सूरह जुमा की तिलावत कर लें या इस सूरह मुबारका को दिल से सिर्फ सुनने की आदत बना लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। अल्लाह पाक आपके घर पर खैर व बरकत अता फरमाएगा। गैब से आपके लिए रिस्क के रास्ते खोल दिए जाएंगे। कभी आपके घर पर मोहताजी नहीं आएगी, तंगदस्ती नहीं आएगी और कभी आपके घर में किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह जुमा की तिलावत जुमा के दिन किसी भी टाइम दिल से सुन ले या तिलावत कर ले, अल्लाह पाक की ख़ास रहमतों का उस घर पर नुज़ूल होता है, उसकी उम्र बढ़ा दी जाती है, उसके रिस्क की तंगी को दूर कर दिया जाता है, मालो दौलत की तंगी दूर हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, जुमा का दिन जितनी बरकत वाला है, मैं सबसे पहले आप सभी को जुमा के दिन की खूब तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक इस दिन की बरकतों से हम सभी को माला माल फरमाए। दोस्तों, आइए इन्हीं तमाम अल्फाज और फजीलतों के साथ दिल लगाकर सुन लेते हैं बहुत ही प्यारे अंदाज में सूरह जुमा की तिलावत को। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर तमाम लोगों में ज़रूर शेयर करें। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मसलुल लज़ीना हुमिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फ़ारा बि'स मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
قل ما عند الله خير من اللهب ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم.